Ang Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw, Oktubre 2, tuig 2025. Huwebes, hanika karuhaan kag unom nga simanahan katuigan. Memorial o pagdumdumhan mga anghel nga magbarantay. Kinuha ni Dan Ebanghelyo sumala kan San Mateo Kapitulo 18 Versikulo 1 tubtub ha 5 o versikulo 10. Kinadto kan Hesus ang mga tinunan nga nagpakiana. Hinuman ang gidadakui didtuhan ginhadian ng langit. Gintawag ni Hesus inusa nga bata nga ginpatok daw niya atubangan nira nga nagsiring, tigam ni ini kundiri kamo magbalhin ngan masugad han kabataan, diri gud kamo makakasulod han ginhadian han langit. Ang gidadakui didto han ginhadian han langit, amo adton nagpapaubos nga nasusugad hini nga bata. Nga adton nakarawat hinsugad hini nga bata, haakon ngaran, nakarawat man haakon. Bantay nga diri kamo magtamay, inusahin ni nga mga gudtiay nga kabataan. Nasiring ako ha iyo nga dayuday aadaan ira mga anghel haatubangan an akon amay halangit. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Ebanghelyo, yan ang adlaw. Aton ginsasauro ginang adlaw o ginudumdum an mga anghel nga magbarantay. Ani unong hini nga mga anghel, diri ini usang susumaton la o iru-iristurya la, kundi usa ini nga kamatuuran, mga binuhat tirahan Diyos ug kaapira han Kristohanon nga kalibutan. Ngani ang gidadakui nga hitabuhan tao didaniya istorya han katalwasan, amuan pagpasamwak nga ni Maria Santissima magiging iruhe han magtaralwas an anak han Dios. Ang nagpasamwak hini o nagpahibaro nga da mismo kan Maria Santissima amo hi Arkanghel Gabriel. Sugad man ta gihapon ang nagpasamwak nga dakan Zacarias han hiunong han kaburuton han Dios nga iya asawa hi Isabel mag-aanak hin mag-aandam han pag-aagian han magtaralwas nga amo hi Juan nga parabunyag. Ang nagpasamwak hini nga maupay nga sumat nga magsasagpo ni Isabel bisan kun bawas ug lagas na, amo man ta gihapon hi Anghel o Arkanghel Gabriel. Dida hini nga aton Ebanghelyo yan ang adlaw, ginsasaysay nga diri pagtamayon ang mga gudtiay, ang mga kabataan, tungod kay dayuday aada an ira mga anghel hatubangan han Dios. Di dahiton kasuratan
An mga kabataan nga ginuhulog hin pag-intindi nga amuan mga gudti ayay. The little ones sugarhan gudti ayay nga ginawas han mga tupa nawara. He went astray. Amuan gin alin susunod han magbarantay nga iya nga ni ginbayaan ang 99 nga waray kawara. Basi niya pamilingon ang uusala nga nawawara nga guti ayay, the little one. Ngan kung may agian na ini nga little one nga guti ayay, magrarayhak ang langit ug hantuna. Hino ini nga guti ayay, waray lain kundiri ang makasasala nga nagbabasol. Kay pulong pa man ni Jesus, nasingan ni ako iyo, suga din usa nga doktor. Basi akon tambalon ang mga magsakit, diri adton mag-upay na ang kahimtangan. Sanglit na siring ini nga aton gimbasa nga ebanghelyo, ayaw pagtamaya ang mga gudti ayay. Ayaw pagtamaya adton mga magpakasasala. Ayaw paghusgar. Nandiri angay magkundinar han mga magluya. Kundi lugod, taganin sadang nga pagpaid, kaluoy, ug pagbulig. Kay siring pa man ni Jesus, dinan Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 25, versikulo 40. Kung ano ang iyo ginbubuhat, han giubusi nga akon kabugtuan, iton iyo ginbubuhat haakon.